हम नए इंतजामी यूनिट की जो बात चल रही है उसकी भरपूर तहकीक का ऐलान कर शुरू हो के हजारे में से गुजरता है। जंगलात हमारा दूसरा बड़ा एहसासा है, वो भी कार्बन जो है क्रेडिट जो है वो करता है। इसी तरह सेहत, मादनियात, ये चीजें तमाम मरकज जो है, क्योंकि ये सी पैक से मुंसलिक हैं और कौमी सतह के मंसूबे हैं। ये हजारा का फंड जिस तरह इसी दौर में फाटा का खुसूसी पैकेज किया गया, बलूचिस्तान का दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान का दिया गया, तो हमारा ये मुतालबा है कि ये खुसूसी पैकेज हजारा को भी हमें दिया जाए। और इंटरनेशनल सतह पे जो फंड से दादा साहब को पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको ऑब्जर्व दो चीजें करती हैं, पानी और दरख्त। ये इंटरनेशनल सतह के जो फंड आते हैं वो भी हजारा को नहीं मिलते। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है सूबाई गवर्नमेंट से भी और मरकजी गवर्नमेंट से कि हमारा ये हक हमें दिया जाए। इस दफा का जो बजट पेश किया गया 2100 अरब रुपए का शहजादा साहब बजट पेश किया गया, हजारा की आबादी के हिसाब से को के जो मर्दमशुमारी है उसमें कम शो की गई, लेकिन 62 लाख आबादी के हिसाब से हमारा 2100 अरब में से 315 अरब रुपए हजारा का बनता है। तो अगर आप सोचें कि 60 से 65 लाख रुपया अगर मुलाजमीन का निकालें तो हर जिले को 25 से 26 अरब रुपए जो है वो हमें सालाना मिल सकते हैं। लिहाजा हम नए इंतजामी यूनिट की जो बात चल रही है उसकी भरपूर तहकीक का ऐलान करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नए इंतजामी यूनिट की जरूरत है और हम कहेंगे कि इसको सबसे पहले जो है वो बनाया जाए, क्योंकि ये हजारा वाहिद खिता है। जिस तरह सरदार साहब ने कहा कि खून के नजराने हमने दिए हैं और हमारी, मैं शहजादा साहब से ये बात वाज़ेह कहूंगा कि जो पीटीआई ने ये करारदाद हजारा की इससे पहले की हुई है, ये मरकज के पास भी चली गई है और सूबे के पास, सूबे को उन्होंने कहा है कि हदूदबंदी करें और मरकज को कहा आईनी तरमीम। लिहाजा नया सूबा हजारा जो है उसके क्याम का हम मुतालबा करते हैं। इसके साथ साथ हजारा के अंदर जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड पे था एलामिया कि हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसके अंदर देखें बिजली हम पैदा कर रहे हैं, कोस्तान पैदा कर रहा है, बड़ग्राम कर रहा है, हनीपुर कर रहा है, तो इसके अंदर भर्तियां मकामी सतह की जाए, हम ठेकेदारी सिस्टम नहीं मानेंगे। और हजारा के अंदर वो लोड शेडिंग खत्म कर दो यार, कि पानी की बिजली हम 5 रुपए यूनिट दे के 60 रुपए खरीदते हैं और फिर भी लोड शेडिंग। दूसरा महकमा सेहत के तहत अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमारा मुतालबा है कि बड़ग्राम के मकाम पर एक और मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि वहां के लोग इधर इतने शिफ्ट ना हो और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, तालीम के मामला और इसी तरह रोजगार के मामला जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाए। और हजारा के अंदर हमने ये पहले भी बात कही, मैं जनाब शहजादा गुस्तासफ खान साहब से कहूंगा कि डीआई खान में सूबाई सेक्रेटरीट कायम हो चुका है। हजारा के अंदर हैदराबाद में भी 800 सूबाई सेक्रेटरीट हम मुतालबा करते हैं एलानिये में कि वो कायम किया जाए, कम से कम हमें पेशावर तो ना जाना पड़े ना। इसके अलावा खवातीन के लिए यूनिवर्सिटीज, बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज, और हमारा मुतालबा है कि निगरान हुकूमत में अयूब मेडिकल यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ था तो उसके ऊपर भी अमल किया जाए। इसी तरह सेहत और गिलियाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर क्या कम्प्लेक्स है, इनके अंदर जितनी करप्शन है और मकामी बोर्ड जितने भी हैं वो हजारा के लोगों के लगाए जाएं, और वो कोस्तान का आदमी हो, बड़ग्राम का हो, तोरगर का हो, इलाही का हो, मानसरे, हैदराबाद या हरीपुर का। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि जो कोस्तान के मसाइल हैं वो उनके जो मुआहदे उनके साथ किए गए हैं उनको फिर पूरा किया जाए, वरना आज के प्लेटफॉर्म से यहाँ ऐलान करते हैं कि कोस्तान के लॉन्ग मार्च पे फ्रंट पे इंशाल्लाह हैदराबाद जाएगा और हम जीत करके सकते हैं इस केपीसीएफ के या दीगर जिनमें करप्शन हुई है उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए। जिलजिला मुतासरीन की मदद जो है 2005 के वो पूरा किया जाए और खासकर महकमा माल के हिसाब से खाना काश और डीसी रेट एफडीआर में हमारा बहुत बड़ा फर्क है, इसको फिर खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी चीज कि जंगलात की जो कटाई, जिस तरह टंडियानी में या दीगर इलाकों में मेरे दोस्तों ने कहा सियात, हमें तो ये कहा गया कि बहुत बड़ी सियात होगी यहाँ पे, तो हमारा सूबाई गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इसको फुल पाबंदी लगाई जाए और सेहत के लिए हमें जो है वो इसकी तरक्की जो है वो की जाए। और कोटा सिस्टम जो है वो जैसे सिंध अरबत में है या दूसरे इलाकों में वो जो है वो उस तरह किया जाए। मकामी अदारों में ग्रेड 1 से 16 तक
ہمارے لوگوں کا حق بنتا ہے وہ بالکل کوہستان کی سیٹ کوہستان کو ملنی چاہیے, بٹگرام کی طور وہ مقامی لوگوں کو حق دیا جائے, اور ہم اس کے اوپر بالکل انشاءاللہ کوہستان, بٹگرام اور تولگڑھ کے ساتھ بھی ہیں. تو اس کے علاوہ ایک ہمارا اور بڑا مسئلہ ہے, وہ ہے خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن, کہ ہمارے بچے یہاں سے پشاور جاتے ہیں, اور خاص کر رائے کا اس دن میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جی ان کے جو بچے ہیں وہ پشاور, اب مجھے بتائیں کہ کیسے پشاور جایا جائے. لہذا اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے. اور ہزارہ بھارتی صحافی برادری, ہزارہ کے صحافیوں نے ہمیشہ ملک کے پاکستان کے ساتھ وفاداری کی ہے, انہوں نے ایک اپنا کردار ادا کیا ہے صحافی برادری کے لیے, ہزارہ کے فنکاروں کے لیے, ہزارہ کے طلباء کے لیے, ہزارہ کے کھلاڑیوں کے لیے. یہ وہی پیکج دیے جائیں جو کہ پشاور اور اسلام آباد کو دیے جاتے ہیں. یہ ہمارا اس کے اندر مطالبہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ میرے دوستوں نے کہی, حضرت نے بھی کہی, اور کسی اور نے بھی, مقدسات کا تحفظ اور توہین مقدسات. اس میں آپ دیکھیں یہ تجاویز جس طرح آتی رہی ہیں, یہ صوبہ ہزارہ کی قرارداد پر عمل درآمد یہ 15 نمبر پہ لکھا ہے. تو گویا یہ جس طرح تجاویز انہوں نے دی تو اس ایجنڈے میں شامل ہو گئی, وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے, وہ ہے تو ہم ہیں. تو آج کی اس آل پارٹیز کانفرنس کا یہ اعلامیہ تھا. میں مبارکباد پیش کروں گا. ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک لمبا پروجیکٹ ہے کہ یہ ظالمانہ ٹیکسز جتنے بھی ہیں یہ معاف کیے جائیں. اور میں کہوں گا اپنی پوری ٹیم کا, میں ہزارہ ایکشن کمیٹی کی جتنی بھی ٹیم ہے اس میں بھرپور محنت کی, صحافی برادری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, نوجوانوں نے کیا, اور پریس نے واقعی کمال کیا, اور باقی جتنے حریف اور ایبٹ آباد مانسیرہ سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی تک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہزارہ کاج سے مخلص ہیں. صرف اپنے دلوں کو بڑا کرنا ہے, دلوں کے اندر نفرت نہیں کرنی, بے ختم کرنی ہے. انشاءاللہ یہ ہزارہ ایکشن کمیٹی 7 شہداء جو مانسیرہ سے سید غلام حسین شاہ, ہریانہ سے زاہد جدون, نڑیاں سے وکاس کلولی, تہاڑ سے یاسر عرفات, خان جدون کا, بابا حیدر زمان کا, وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کاج کو شروع کیا, اس کو انشاءاللہ واقع لے کے جائیں گے. ہم جاری گز سے کوہستان تک انشاءاللہ ایک رہیں گے, اور اگلے مرحلے میں زندگی رہی تو ہزارہ ایکشن کمیٹی, اگلا پروگرام زندگی رہی تو کوہستان اور بٹگرام میں کرے گی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ریفریشمنٹ یہاں پہ ہے, کچھ لوگ چلے گئے ہیں. ایک چیز ضرور کلیئر کروں گا, وہ کرنی بھی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں سمجھتا ہوں کہ شہزادہ خان صاحب نے, شہزادہ گستاخ خان نے وہ محبت بھر دی ہے, پہلے بھی تھی, کہ جو ہزارہ کا کوئی عوامی نمائندہ نہیں کر سکا. اور یہ میں کلیئر کروں کیونکہ مجھے یہ کہتے ہیں, ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کسی پہ سیاسی اور الحمدللہ نہیں ہوئی کسی جماعت پہ, مگر ہم ہزارہ کے ہر MLA کے گھر پہ گئے ہیں. شہزادہ صاحب ہم نے, اگر وہ گھر پہ نہیں تو ان کے چوکیدار کے پاس بغیر پانی کے بھی کئی جگہ سے ہم واپس آئے ہیں, مگر ہم نے اپنا پیغام پہنچایا ہے. اور ان کو ہمارا اس پلیٹ فارم سے پیغام ہے کہ یہ مسائل جو ہم نے اعلامیے کی صورت میں بیان کیے ہیں, صوبائی گورنمنٹ اور مرکزی گورنمنٹ اس کو پورا کرے, ورنہ اگلا رائے عمل جو ہوگا وہ دم دم مست لندن کا ہوگا. بہت